নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মৌসুমী শৰ্মা বৰুৱা আহিছো প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজলৈ মহিলা বেডমিণ্টনৰ সেমিত প্ৰৱেশ সাপলাৰ পিভি সিন্ধুৰ জাপানৰ আকানে ইয়ামাগুচিক 21-13 22-20 পোনপটীয়া সেটত পৰাস্ত কৰে পুনৰবাৰ জনাইছো মহিলা বেডমিণ্টনৰ সেমিত প্ৰৱেশ কৰিছে সাপলাৰ পিভি সিন্ধুৱে জাপানৰ আকানে ইয়ামাগুচিক 21-13 আৰু 22-20ত পোনপটীয়া সেটত পৰাস্ত কৰে 1 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয় খোলাৰ সম্ভাৱনা কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হলে খুলিব পাঠদান শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰনোজ পেগুৱে কৰিলে ঘোষণা পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত লম কলেজৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ বাবে চিন্তা কৰা হৈছে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকললৈও শুভেচ্ছা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে অসুবিধা নহব ফলাফলত অসন্তুষ্ট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আবেদন পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত নহয় তথ্যৰ ভিত্তিত এই ফলাফল দিয়া হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ এতিয়ালৈকে মোৰ তাত যিমানবিলাক খবৰ ইনফৰমেশ্যন আহি আছে এই ফলাফলক লৈ অভিভাৱক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষক তেওঁলোক সন্তুষ্ট যদি অসন্তুষ্ট ওলায় কোনোবাই যদি কয় যে মই ফলাফল লৈ সন্তুষ্ট নহয় মোৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আমি আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰি ৰাখিছো সেইসকল অসন্তুষ্ট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিম গতিকে আগতে এপ্লিকেশ্যনখিনিটো আহক তাৰপিছত আমি সিদ্ধান্ত কৰিম 5 তাৰিখৰ পৰা 12 আগষ্টৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন কৰিব হয় তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে মানে বহুত দেৰিকৈ তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে অসন্তুষ্ট বুলি এতিয়া লগে লগে তেওঁলোকে আমাক জনাব লাগিব বিদ্যালয়সমূহ খোলা কিবা সম্ভাৱনা আছে নিশ্চিতভাৱে বিদ্যালয় আমাৰ কোভিড পৰিস্থিতিটোৰ উন্নতি ঘটিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতো আলোচনা কৰি আছো আৰু যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো মই আলোচনা কৰিছো আৰু আমি এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছো আমি যদি পৰিস্থিতিটো এইটো হাৰত যদি ইয়াৰ উন্নতি ঘটি থাকে তেনেহলে 1 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱম দশম শ্ৰেণী আৰু মানে একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ আমি স্কুলসমূহ খোলাৰ কাৰণে আমি হয়তো পৰিকল্পনা এটা আৰম্ভ কৰিছো 1 সেপ্টেম্বৰৰ ক্লাছ 9 10 আৰু 11 12 আৰু অন্যান্য য'ত যিসকলে মানে আমাৰ কলেজ পৰ্যায়ত যিবিলাক ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্ট তো ফাইনেল ইয়েৰৰ আমি ক্লাছসমূহ আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছো আৰু তাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট SOP এটা হ'ব পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত যিহেতু হোৱা নাই আমি তথ্যৰ ভিত্তিত আৰু 9ত মোটামুটি ল'ৰা-ছোৱালী ফেইল নকৰে গতিকে আমি 9ৰ তথ্যৰ পৰা যেহেতু নম্বৰটো লৈছো সেইকাৰণে 5% টো বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ 9ত ল'ৰা-ছোৱালী ফেইল নকৰায় সাধাৰণতে গতিকে সেইটো এটা তথ্য 2 নম্বৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট যিটো সেই ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টটো এটা সহায়কৰ ভূমিকা পালন কৰিছে তাৰ ফলস্বৰূপে এই যিটো 5% তাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈছে অসমৰ জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা অলিম্পিকত যি সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু আমাৰ দেশৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তাইলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ যিখিনি খেল তাতো যাতে তাই সফল হয় আৰু একেবাৰে স্বৰ্ণ পদক যাতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো জুৰাবাটৰ 9 মাইলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে ডাউকৈ জ্বলি উঠিল এখন 4চকীয়া বাহন কথম্পি ৰক্ষা পৰিল বাহনখনৰ চালকজন ঘটনাস্থলীত জুৰাবাট যান-বাহন আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ গাড়ীখন আহি পেলাই ইয়াতে ষ্টাৰ্ট বন্ধ হ'ল তাৰপিছত দুবাৰ তিনিবাৰ সেলফ মাৰিলে তাৰপিছত আমি ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ কাম কৰি থকা অৱস্থাত দেখা পালোঁ যে তলেদি জুই পিছত তাক ক'লোঁ আমি জুই লাগিছে বুলি কওঁতে সি ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ আছিলে জুই নোমোৱা আমি ওলাই এইবিলাক মাৰিলোঁ অকণমান জুইটো থামিছে বনেট খুলিব নোৱাৰিলোঁ বনেট খুলিব নোৱাৰাৰ কাৰণে লাহে লাহে জুইটো বেছি হৈ গ'ল পাম্পৰ পৰা তেল ভৰাই ওলাই আহিছিল চাগে তাৰ গাড়ীত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছিলে নেকি তাৰ কাৰণে গাড়ীখন জ্বলি গ'ল ক'ৰ হয় গাড়ীখন আমাৰ ইয়াৰে হয় 9 মাইল কিলিঙৰ হয় কৰোনা সংক্ৰমণৰ তৃতীয় লহৰক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশ একত্ৰিত হৈছে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ টিকাকৰণৰ সমান্তৰালভাৱে সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অহা হৈছে মানুহে টিকাকৰণৰ গুৰুত্ব বুজক
ইয়াৰ বাবে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে সমগ্ৰ দেশজুৰি সজাগতামূলক অভিযান চলাই আহিছে। দেশজুৰি টিকাকৰণক এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি চৰকাৰে সজাগতা অভিযান চলাই আহিছে। চহৰে হওক বা গাঁও, চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ ছবি আপুনি সৰ্বত্ৰে দেখিবলৈ পাব। কিন্তু দেশৰ কিছুমান অঞ্চল এতিয়াও এনেকুৱা আছে য'ত টিকাকৰণক লৈ মানুহৰ মাজত এতিয়াও বিভিন্ন প্ৰশ্ন। হিমাচল প্ৰদেশৰ চিৰমৌৰ জিলাৰ লোকসকলেও এই আশংকাতেই পিছ হুহুকি আছে আৰু এইবাবেই প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে হিমাচল প্ৰদেশৰ চিৰমৌৰ জিলাত সজাগতা অভিযান চলাই আছে, যাৰ উদ্দেশ্য মানুহক বিনামূলীয়া টিকাকৰণৰ প্ৰতি সজাগ কৰা। সজাগতা অভিযানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বাহন। का मेन मकसद यही है कि लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाए और जो लोगों के मन में डिफरेंट धारणाएं बनी हुई कि वैक्सीन से कुछ ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, उन धारणाओं को दूर करके हम जो है वैक्सीन लगवाकर कोरोना जो हमारा है, कोरोना की जो थर्ड वेव आ रही है उससे पहले तैयारी करके और कोरोना को हराने में अपना जो लोग हैं अपना सहयोग जो है वो प्रदान करें। এই সজাগতামূলক বাহন চিৰমৌৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ মানুহক 5 দিনলৈকে বিনামূলীয়াকৈ টিকাকৰণ ল'বৰ বাবে সজাগ কৰিব। ইমানে নহয়, এই সময়ত সেই স্থানসমূহত 2টা বিনামূলীয়া টিকাকৰণ কেন্দ্ৰৰো ব্যৱস্থা কৰিব, য'ত মানুহক বিনামূলীয়াকৈ টিকা দিব পৰা যায়। চিৰমৌৰ জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ মতে এই সজাগতা অভিযানৰ উদ্দেশ্য হ'ল টিকাকৰণক লৈ মানুহৰ মাজত বিয়পি থকা আশংকা তথা উৰা বাতৰি দূৰ কৰা, যাৰ বাবে এক বৃহৎ সংখ্যক মানুহক টিকাকৰণ সুনিশ্চিত কৰিব পৰা যায়। सभी को जो है वो उन 16 केंद्रों में जो है वो प्रतिदिन वहाँ वैक्सीन लगाने की सुविधा उपलब्ध होगी। আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাও, চিৰমৌৰ জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ মতে টিকাকৰণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চিৰমৌৰ জিলাত টিকাকৰণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলত নতুন টিকাকৰণ কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা চিৰমৌৰ জিলাত এই পৰ্যন্ত 2,52,000 লোকক টিকাকৰণ কৰোৱা হৈছে, য'ত প্ৰায় 2,02,000 লোকক কোভিড-19ৰ প্ৰথমটো ড'জ আৰু প্ৰায় 50,000 লোকক কোভিড-19ৰ দ্বিতীয় পালি টিকা প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰাই আশা কৰা হৈছে জনসচেতনতামূলক গাড়ীৰ গতিবেগ অনাগত দিনত টিকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। নেটৱৰ্ক 18 ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ী কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলা ভ্ৰমি ফুৰিছে। ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাক সহযোগ কৰক। আমাৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীখন আজি ক'ত আছে চাওক। ভূমি বেদখলক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিল তেজপুৰৰ 5 মাইল উৰিয়ামগুৰি। উৰিয়ামগুৰিত প্ৰয়াত ৰসৰাজ ঘোষৰ মাটি দখল কৰি নিশাৰ ভিতৰতে সাজিলে ঘৰ। অঞ্চলটোৰ বৰগুৰিৰ ছফিকুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত ঘৰ ভাঙিলে ৰসৰাজ ঘোষ নামৰ 2 পুত্ৰ বাবন ঘোষ আৰু সুধন ঘোষে। ছফিকুলৰ সমৰ্থনত অহা একাংশৰ আক্ৰমণত আহত বাবন ঘোষৰ পত্নী। ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক আটক আৰক্ষীৰ। ঘটনাটো আজি কমচে কম 48 বছৰ 47 বছৰ হ'ল মোৰ দেউতাই কিনিছিলে মাটিটো কিনাৰ পিছত নামজাৰি কৰা নাই, তাৰমানে ৰেজিষ্টাৰ দলিল। তাৰপিছত সি ক'ৰ পৰা আহিছে, মাটিৰ যে ছবিকুল ইছলাম সি আহিছে, সি কয় দাদাৰ মাটি, আমাক কোৱা নাই, বেলেগ মানুহ কৈ আছে আমাৰ মাটি এবাৰ দখল দিছে, এইটো ভাঙিলোঁ ঘৰ চৰ, তেতিয়া একো হোৱা নাই। আকৌ থানাত কেছ দিছে, থানাতো কাগজ দেখাইছোঁ, থানাৰ পুলিচ আহিছে, একো কৰা নাই, ঘূৰি আহিলোঁ। আকৌ আজি ৰাতিপুৱা সি কৰিছিলে বাছটা আনি কিনি ঘৰত উঠাইছে, মুজামিলৰ ঘৰত ৰাখিছে। মুজামিলৰ ঘৰৰ পিছত ৰাখি কিনি তাৰ ৰাতিপুৱা আজি ঘৰ বনাইছে ইয়াতে। আকৌ আমি গাঁৱৰ মানুহ মিলি কিনি তাৰ ঘৰটো ভাঙি দিলোঁ।
মাটিটো খৰিদ কৰি লৈছিল আজি 40 দিন ধৰি ৰসদাত গুজৰ হয় মাটি আৰু ইহঁতে খৰিদ কৰি লৈছিল তেতিয়াৰ দিনত কি আছিল আমি নাজানো মোটামুটি ইহঁতে 40 বছৰ ধৰি 50 বছৰ ধৰি ইহঁতে মাটি খাই আছে আমি গম পাওঁ যে এইটো শৰৎ গোস্বৰ মাটি হয় ঘৰ আহি নতুন ই কৰিছে ইহঁতে এই পিছত আমি সব ৰাইজে মিলি পেলাই ঘৰ ভাঙি দিছোঁ আমি উচ্ছেদ কৰিছোঁ আজিৰ ইভিনিং হেডলাইনছত ইমানেই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুদ্ধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। केंद्र सरकार ने चालू शिक्षण वर्ष 2021-2022 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। निर्णय से हर वर्ष करीब 5,500 छात्रों को मिलेगा लाभ। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश में अब तक 45.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल शाम 7 बजे तक देश भर में करीब 47 लाख लोगों को लगी वैक्सीन।
CDSCO विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 टीकों, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिश्रित खुराकों पर अध्ययन के लिए मंजूरी की सिफारिश की। वहीं केरल में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित चुनाव को बताया अवैध, कब्जे को छिपाने का नापाक प्रयास। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय इलाके खाली करने को कहा। बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड नए मामले मिले। देश में सख्त लॉकडाउन का 7वां दिन। सरकार ने टीकाकरण की न्यूनतम उम्र घटाकर 25 साल की। इस बीच कॉक्स बाजार इलाके में आई तेज बाढ़ और भूस्खलन में 11 रोहिंग्याओं की मौत। और खेल की खबरों में टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की अच्छी शुरुआत। तीरंदाज दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन आज खेलेंगी क्वार्टर फाइनल। और तीसरे T20 मैच में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से हराया। श्रृंखला पर किया 2-1 से कब्जा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सरकार ने चालू शिक्षण वर्ष 2021-2022 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से हर वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1500 विद्यार्थी MBBS में और 2500 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकेंगे। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लगभग 550 विद्यार्थी MBBS में और लगभग 1000 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को हुई बैठक में सभी संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वो काफी समय से लंबित इस मुद्दे का प्रभावशाली समाधान निकालने का प्रयास करें। अखिल भारतीय कोटा योजना की शुरुआत 1986 में की गई थी। इसे किसी दूसरे राज्य में स्थित अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को निवास प्रमाण पत्र के बिना मेरिट के आधार पर दाखिला लेने का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अखिल भारतीय कोटे में कुल उपलब्ध अंडर ग्रेजुएट सीटों का 15% और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपलब्ध कुल सीटों का 50% शामिल है। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा सरकार पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को यथोचित आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये निर्णय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 2014 से किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के अनुरूप भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति निर्माताओं, छात्रों, शिक्षकों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगा देगी। उन्होंने कहा कि देश जब स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, तब ये नीति देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। पीएम ने कहा कि भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण समूचे शिक्षा क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन विद्यार्थियों ने जल्द ही एक बड़े बदलाव के साथ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा डिजिटल भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत ने पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय इलाके खाली करने को कहा है। एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में तथाकथित चुनाव केवल अवैध कब्जे और इन क्षेत्रों में किए जा रहे बदलावों को छिपाने का नापाक प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के इस प्रयास पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और स्थानीय लोगों ने इसे अस्वीकार करते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ के साझा बयान पर भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं और रहेंगे। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ 55 लाख से ज्यादा टीके दिए जा चुके हैं। कल दिन भर में लगभग 47 लाख कोविड टीके दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 18 से 44 आयु वर्ग में 23,83,000 पहली खुराकें और 4,34,000 दूसरी खुराकें दी गई हैं। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद कुल मिलाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष की आयु के 14 करोड़ 66 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 76,51,000 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार 6 सदस्यों वाली विशेषज्ञों की टीम केरल भेज रही है। एनसीडीसी के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम 30 जुलाई को केरल पहुंचेगी। केंद्रीय टीम राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड नियंत्रण से जुड़े सुझाव देगी। टीम कई जिलों का दौरा भी करेगी। केंद्रीय टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग के टीम के साथ मिलकर काम करेगी और जमीनी हकीकत को समझेगी, साथ ही जरूरी सुझाव देगी। केरल में एक्टिव केस लोड 1,54,000 है, जो देश के कुल एक्टिव केस लोड के 37% हैं। केरल में पिछले 7 दिनों में 1.41% की दर से केस बढ़ रहा है। हर दिन औसतन 17,443 केस केरल में आ रहे हैं। बांग्लादेश में गुरुवार को कोरोना के लगातार दूसरे दिन दैनिक आधार पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बांग्लादेश में गुरुवार को कुल 15,271 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या 12,26,000 से अधिक हो गई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। वहीं कोरोना से गुरुवार को 239 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 20,255 हो गई है। इस बीच सरकार ने टीकाकरण की उम्र 30 साल से घटाकर 25 साल कर दी है। इससे पहले 19 जुलाई को न्यूनतम आयु 35 से घटाकर 30 कर दी गई थी। सरकार ने घोषणा की है कि अधिक टीके उपलब्ध होने के बाद जल्द ही 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे। इस बीच बांग्लादेश में आज लॉकडाउन का 8वां दिन है। पुलिस ने गुरुवार को ढाका में कोविड प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ढाका में अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 3,624 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के पहले 4 दिनों के दौरान बेहद सख्ती से लागू किए जाने के बाद मंगलवार से सड़कों पर वाहनों और लोगों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दीपिका ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रशियन ओलंपिक कमेटी की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ मुकाबले में शिकस्त दी। दीपिका कुमारी ने शूट ऑफ में सेनिया पेरोवा को 6-5 से हराया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।